to dunkan me ba wani kle abe yoro be awfo e biya mena kuma Assemblée nationale kan Mali Assemblée nationale ani kala filimu mena ke walasa ka député ou changer an be don mina iko bi a yirala k'a fɔ maliyɛn minnu be kɔ kan u ka ca wa nafa b'u la a nafa jamana b'a dɔn an bɔrɔ togodaw olu b'a dɔn wa an bɔda togodaw olu b'a dɔn wa an yɛrɛ b'a dɔn an b'a dɔn sabula an be fɛn mun kɛ faso ye an b'a dɔn don o don a kɛla wari ci ye o a kɛla association ye o a kɛla hali sur un plan moral ka mɔgɔw hakili lasigi maliyɛn minnu be Mali kɔ kan ka taa Côte d'Ivoire ka na fɔ Congo, Benin, Togo, Centrafrique, ka na Europe yan France, Italie, Espagne, Allemagne, etc. Maliyɛnw be hali Chine hali Israël wa maliyɛn kelen o kelen impact de b'u la, c'est-à-dire que nafa de b'u la Mali bolo sabula u ma ɲinɛ u bɔyɔrɔ kɔ nga an bɛɛ bɛnnen do k'a fɔ maliyɛn minnu be Mali kɔ kan u ni bonya min ka kan a tɛ ka da u kan depuis mars 1991 Musa ka fanga benna ka fanga sigi an kunna an bɛɛ bɛnna fɛn min kan ko démocratie fanga ko bɛjɛn fanga fɛn dɔw de kɛla mars 91 disons 1991 mɔgɔ de y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fanga tun bɛ ka minɛ bolo sara mun kan fɔlɔ ko ani an taabolo tɛ bɛn ko ka yɛlɛma don kow la yɛlɛma donna kow la sira caman kan en tout cas a sɛbɛla a fɔla ko yɛlɛma bɛna don kow la sira caman kan o siraw cɛla a fɔla ko maliyɛn minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan ko olu ka ciden bɛna bila ka taa Mali bulonba kɔnɔ n'o ye Assemblée nationale ye concrètement ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu fana ka députéw bɛna voter u bɛna suganti san 5 o san 5 Alpha Umaru Kunare tɛmɛna yɛlɛmama don o ko la ATT nana foyi ma kɛ IBK nana kɛrɛbɛ tɛ n'i y'a jateminɛ Alpha Umaru Kunare a y'a ka kalan fan dɔ kɛ Mali kɔ kan donc wagati dɔ kɛla ale yɛrɛ Alpha Umaru Kunare kɛla maliyɛn de l'extérieur ye Amadou Tumani Ture a y'a ka formation fan dɔ kɛ Mali kɔ kan donc waati dɔ kɛla Amadou Tumani Ture ATT ale yɛrɛ kɛla maliyɛn de l'extérieur ye Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ mɛnna faransiyan kosɛbɛ donc ale yɛrɛ kɛla maliyɛn de l'extérieur ye fɛn o fɛn bɛ métro dingɛw la métro tacogo ni RER B ni RER C a bɛ dɔ dɔn a kalama degu o degu bɛ maliyɛnw kan Mali kɔ kan a bɛ fɛn dɔ dɔn a la wa ninnu si de ma nin kuma fɔ in kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan ko olu fana ka députéw bɛna bɔ u tu la u cɛla ka taa fara députéw ka Mali bulonba kɔnɔ k'u kungo fɔ ni président saba si ma k'a kungo ye wa IBK sigilen kura fana a ka campagne kɔnɔ fana a y'a fɔ ko n'ale kɛla président ye ko ale bɛ nin sira in k'a b'a timɛ ni layidu timɛ bon député yɛrɛ sigikun parce que président bɛ yen premier ministre bɛ yen ministre bɛ yen nka député de ye ka yɔrɔ dɔw duguw ka kɛ olu ka ko kalama olu ka degun kalama n'a y'a sɔrɔ degun tun tɛ mɔgɔ si da la ko fɛn bɛɛ kɛcogo ka ɲi mɔgɔ mako tɛ député la députéw de sigikun ye ka jamanadenw k'u niyɔrɔ kuma fɔ a fɔyɔrɔ la o ni kalan minnu ka kan o ni sira minnu ka kan o ni furakɛyɔrɔ minnu ka kan o ni lakana min ka kan u ka droit u ka hakɛ k'o d'u ma député sigikun filɛ
wa mɔgɔ si tɛ se k'i kungo fɔ n'a tigi dɔn n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kungo fɔ y'a i b'a tigi dɔn wa mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔla i la mɔgɔ i dɔ o de b'i cogo dɔn wa o de bɛ se k'i ni yɔrɔ kuma fɛ o de bɛ se k'i ka degun fɔ walasa dɛmɛ ka s'i ma donc depuis an bɛ yen depuis anw ma wolo depuis anw faw ka dɔgɔ maliyɛnw bɛ ka bɔ ka taa kɛnɛma a ko ma dɔgɔ mɔgɔ si la wa a maliyɛnw bɛ nafa mun lase mɔgɔ ma fana a ma dɔgɔ mɔgɔ si la u bɛ nafa mun lase Mali ma maliyɛnw bɛ yan u ka association u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ye muso jigiyɔrɔw jɔ u ye kɔlɔn sen ka foragew kɛ dɔw ye baara k'u ka dugu la État ma deli ka baara kɛ wa a bɛ fɔ fɛn min ma waliɲuman dɔnya a ma k'u ye n'an maliyɛnw wulila bi k'an bɛ taa Mali la anw de bɛ dɛn kɛrɛfɛ i b'a fɔ an tɛ ka segin ka na an ka jamana na i bɛ taa aéroport la de wa hali dunanw bɛ fisaya n'i ye Mali la yen Mali dun passeport wɛrɛ man kan ka bila a ɲɛ Mali kɔnɔ bon n'a y'a sɔrɔ député dɔ de tun b'an bolo ko o yɛrɛ y'an dɔ ye yan o tun bɛ taa nin kuma fɔ sabula ale yɛrɛ sen bɛ nin ko la ale yɛrɛ y'a ko a tɛmɛn'a sira fɛ o de t'an an bolo ni maliyɛnw wulila dugukolo kow la tarawelelakaw bɛ bɛn u kan wa n'i taara Mali la i t'a dɔn ni sɛbɛn mun yɛrɛ kan ka yala sabula i ka passeport ni polisiw y'u minɛ u bɛ tarawelelayaka k'i la olu fana bɛ bɛn i kan donc degun de bɛ maliyɛnw kan n'u taara Mali la n'aw bɛ Faransi yan don o don aw bɛ degun na n'aw bɛ Espagne don o don aw bɛ degun na n'aw bɛ Italie don o don aw bɛ degun na n'aw seginna ka taa Mali la fana u b'aw filɛ i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw sabula kow jɛlen tɛ kow sɛbɛnlen tɛ donc depuis 1991 layidu de tala sɛbɛnlen bɛ Mali sariya sunba la ko maliyɛn minnu bɛ kɔkan k'u ni député ka kan assemblée nationale la bon élection nata mun filɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan u kan ka wuli ka jɔ de kɛ an ka di ɲɔgɔn ye o an bɛnlen don o an bɛnlen tɛ o maliyɛnw kan ka wuli de k'u ka manganiw bɛɛ dɛn kɛrɛfɛ ka wuli ka nin kɛ u kɛlɛkɛkun ye i b'a fɔ u ye projet de révision de la constitution u ye kɛlɛ mun kɛ o ko la maliyɛnw kan ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ nin ko la walasa élection législative mun natɔ filɛ fo a kun fixela a tilala ka wuli ka bɔ yen sabula ko dakɛɲɛlen tɛ fɛn caman de bɛ yen mun b'a to élection législative tɛ se ka kɛ fɔlɔ magistraw ka grève b'a la sabula i tɛ se ka t'i ka dossier déposer ka candidature déposer ni sɛbɛn dɔw t'i bolo sɛbɛn dun tɛ se ka sɔrɔ bi parce que mɔgɔ minnu kan ka sɛbɛn dilan n'o ye magistraw ye olu bɛ grève la o fana k'i bɔ yen parti au pouvoir RPM cɛdenw bɛnlen tɛ an filɛ don min na i ko bi donc élection ka repousser da ka di olu la bon élection fana repousseli da ka di mɔgɔ minnu na o ye maliyɛn minnu filɛ kɔ kan aw minnu bɛ Abidjan o Congo Gabon o aw minnu bɛ don o don ka kule ko tɔɔrɔ b'aw kan k'aw tɛ ka bonya k'aw ka sɛbɛnw tɛ ka da aw ma ko an yɔrɔ kumaw tɛ ka taa fɔ wa salon a BBC la wulila a ma mɔgɔ si concerté a taara fɔ IBK ye ko maliyɛn o maliyɛn bɛ kɔ kan k'u bɛɛ y'a fɔ ale ye k'u bɛ IBK de nɔfɛ donc n'aw bɛ fɛ aw ni yɔrɔ kuma ka taa fɔ a fɔcogo la ni k'a fɔ a fɔbaga fɛ fo aw ka wuli de ka kɛlɛ de daminɛ an ni yɔrɔ député ka sigi bulonba kɔnɔ donc an ni yɔrɔ kuma bɛ taa fɔ da garantilen na sabula n'i bɛ Strasbourg bi i bɛ Faransi yan i bɛ Strasbourg walima i bɛ Alaves Espagne walima i bɛ Turin Italie walima i bɛ Tchebisu ou Yamoussoukro Côte d'Ivoire walima i bɛ Gabon dugunin dɔ la yen fama o fama bɛ na o bɛ dan capitale de la ni famaw nana Faransi yan o bɛ dan Paris fama si ma deli ka wuli ka se aw ma Orléans fama si ma deli ka wuli ka se aw ma Perpignan kuma tɛ Angoulême ma kuma tɛ Châtellerault ma
kuma tɛ nisma donc aw ni yɔrɔ kuma bɛ taa fɔ jɔn de fɛ ni député dun sigila diyagoya a bɛ taa se aw ma yi a bɛ taa se aw ma yi fɔlɔ k'aw ka vota ye a bɛ tila ka wuli ka taa se aw ma ka aw ɲininka aw haju la donc waati dɔ de sela ni maliyɛn bɛ Mali kɔ kan ni an bɛɛ wulila ka bɛn kuma kelen kan k'o kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ɲinɛ député élection an tɛ jɛn n'a ye a ka kɛ k'a ban ka sɔrɔ an maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan anw sen ma y'a la anw ka député t'a la an tɛ jɛn n'a ye n'an y'o kɛ sinikɛnɛ décret bɛ bɔ k'a fɔ ko campagne bɛ daminɛ yan maliyɛn minnu fana bɛ kɔ kan olu fana k'u ka député sugandi wa a da ka di bɛɛ la a da ka di hali parti politique la sabula olu b'u ka candidat bila bɛɛ ka représentant bɛ yan wa société civile minnu bɛ yan association minnu fana bɛ yan association dɔw de bɛ yan u fana wulila ka baaraw kɛ u fana wulila député kun kan ka baara mun kɛ olu y'o baaraw ɲɔgɔnw kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn yan donc waati dɔ de sela fo maliyɛnw ka wuli de k'a dɔn an maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ko n'i y'a mɛn ko maa bi t'i tɔgɔla kuma fɔ k'a ɲɛ a n'a fɔyɔrɔ la o y'a ye a tigi b'i dɔn député minnu filɛ bi Mali la a député ka dɔgɔ minnu b'aw dɔn a député ka dɔgɔ minnu bɛ wuli ka taa bɔ aw ye Toulouse, Toulon, Nantes maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ɲini ka bɔ maliyɛnya la ekɔliden minnu bɛ na yan dɔw bɛ na ni Mali bourse ye yan dɔw somɔgɔw b'u ka kalanw sara yan n'u nana o bɛ kɛ i ko maa somandanw sabula fɔyɔrɔ t'u ka kuma la u jatelen tɛ mɔgɔ si fɛ wa Mali représentant minnu bɛ yan u t'u dɔn n tɛ Mali ambassadeur dɔn yan nin ye ambassadeur sabanan ye k'a wulila ka taa maliyɛnw sɛgɛrɛ maliyɛn minnu bɛ Faransi kɔnɔ walima Espagne duguniw kɔnɔ k'u ye k'u dɔn n tɛ consul dɔn yan mun wulila ka Faransi tour kɛ Espagne tour kɛ Italie tour kɛ ko n y'a mɛn ko kungo dɔ ye maliyɛn dɔ sɔrɔ yan an bɛ taa lajɛ fɛn min bɛ yen wa ko wɛrɛ fana bɛ yen adamaden i kɛla cogo o cogo ni i mago sera justice ma avocat de kan ka y'i bolo k'i défend Mali autorité minnu bɛ yan u kun kan ka assistance juridique de organiser yan maliyɛnw ye ni maliyɛn kungo sɔrɔ n'a tɛ se k'a bɔ ka taa a yɛrɛ ye u ka taa jukɔrɔma tintin a k'a ka droit sɔrɔ accident bɛ kɛ maliyɛnw na yan k'u faga u su bɛ ta ten ka taa don ko ala ka hinɛ o la enquête tɛ kɛ foyi tɛ kɛ o y'olu ta bɔlen ye a la tan donc waati dɔ de sela n'i y'a mɛn k'i bɛ diɲɛ yɛlɛma i bɛ diɲɛ yɛlɛmali daminɛ ni fɛn ye i bɛ se ka fɛn minnu yɛlɛma bi yala anw bɛ se ka yɛlɛmali dɔ k'o la walasa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka député ka sigi wa bɛɛ b'o jaabi dɔn an bɛ se k'o ko yɛlɛma wa an kan k'a daminɛ k'o ko de yɛlɛma maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni député ka kan mɔgɔ caman b'an na yan u jɔyɔrɔ minnu bɛ faso la a ka bon hali ni minisiriw ta ye sabula n'i bɛ du caman balo i bɛ mɔgɔ caman ka kalan sara i bɛ mɔgɔ caman ka fura musakaw bɔ e nafa bɛ e la donc waati dɔ de sela comme on le dit en français n'est jamais trop tard fo wuli ka jɔ de ka kɛ an filɛ don min na i ko bi k'an ka laɲini kɛ kelen ye a laɲini ye mun ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka représentant ka ye Mali assemblée nationale kura la san o san a layidu bɛ taa ɲɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ waati dɔ de sela fo a ko ka kɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ b'i bonya f'i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fo an k'an yɛrɛ bonya anw de b'an haju dɔn mɔgɔ si t'a dɔn an nɔ na anw de bɛ yan anw de bɛ wuli ka taa ɲaman bɔ anw de bɛ wuli ka taa siraw furan anw de bɛ wuli ka taa tasaw ko restaurant na anw de bɛ wuli ka baara kɛ neige kɔrɔ wa a wari an b'a tilan n'an faso cɛ donc an yɔrɔ ka kan Mali décision ta yɔrɔ la an yɔrɔ ka kan Mali bulonba kɔnɔ an yɔrɔ ka kan Mali assemblée nationale kɔnɔ
an bɛɛ kan k'an fara ɲɔgɔn kan bi de ka nin kɛlɛ kura de daminɛ ko foyi mana nɔgɔya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛna kɛlɛ de kɔfɛ wa kɛlɛ dɔw bɛ yen olu tɛ balawu kɛlɛ ye kɛlɛ dɔw bɛ yen olu ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de ye ka assemblée nationale du fait que k'a fɔ k'an ka députéw ka taa assemblée nationale kɔnɔ o ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ɲinitɔ de ye sinon san 10 b'an sɔrɔ yan an bɛ segin ka taa Mali la bɔnɛ kelen minnu bɛ d'an kan o de bɛ d'an kan an dun mɔgɔ si t'an ni maliyɛnya cɛ an ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛw de ye donc ni kuma de tun bɛ n fɛ bi k'a fɔ aw ye aw ni ce a ka lamɛnni la aw mun ye todunkan lamɛnbaaw ye aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ